कोन तो आपन कोन सुविधा है नलकू अभी सुविधा नहीं नी और घर भी नहीं नी। नमस्कार मु जेम्स मेहन। आज आम निर्वाचन प्रचार समय आम कोचिटांगिरी 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड रे बुलाबुली करूँ। तो यहाँ 34 साई अंतर्गत यहाँ 10 नंबर और 9 नंबर वार्ड मिसिकी तो से गोटे साई अच्छी 34 साई से वार्ड में बुला भितर बहुत सारा असुविधा आम देखा पाइलु जोटा कि आज पर्यंत तार जो असुविधा अच्छी से दूर हो पारा ना। जमी आप पानी समस्या है, रास्ता वर्तमान पर्यंत ठीक ना एपटे बहुत लोग घर ही पाई ना। तो से विषय किसी आम पचार आम भाई भाउज भौणी जो मैंने सब अच्छा कौन कौन असुविधा होती, बहुत लोग भत्ता पाई ना। तो देखा आम कौन कौन असुविधा होती तार जी संभव आम ताको चेष्टा भी करिया आम सरकार को उपस्थापना करने कौन कौन होती। तो चलतु जी तो कौन तो आप कौन असुविधा है नलकू अभी सुविधा नहीं नी और घर भी नहीं नी। आ देखु घर भी देखु से एक्चुअली पाइबे घर घर पाइबे से जगी अछंती पूरा हैला पर भी सरकार ताको बर्तमान घरटा से जगई पाले नाही। तो एटा निहाती पाया पई जग्यो हमरो भाई हमको जे नेगी आस्थिले हैला भाई भी कहिबे किछि विजय भाई हमरो हैला कोन तो कोन सुविधा है आपनकर एठी हमरो पानी रो सुविधा नाही किंबा हमको जो बिजू पक्का घर हिसाब रे मिलुची से भी मिलुनी। आ कोनटा कहबी रास्ता घाट रो सुविधा नाही। अच्छा जो माने आसु हैला तो तांको आप कोन घाट रो भी सुविधा नाही किंबा पानी रो भी सुविधा नाही हमको घर भी मिलुनी। जनइबे कोन हिसाब चले आपनकर ए घरटा भांगी गला गरु 9-10टा चोर खड़ाउथनु वर्षा रे सरपंच थी जाओ बोली नंबर कहला खंडे तिरपाल देबो कहला गनु बड़े सरपंच तार आसला नहीं जीबी कह देला आसला नहीं तापर आ दिने गनु पाइनु नहीं आ दिने गनु पाइनु नहीं लास्ट रा नहीं गनु आ तापर ए रूम रे बांधनु घर को आ। अच्छा अच्छा आपण घर पई केबे काको अप्लाई करिसंती खाली सरपंच छडा काको बतैसंती आपन कोठी जे मेंबर थिले पुराना मेंबर जे थिले। अच्छा समस्त के कहै छी कोन कहले से माने मिली जीवो किटा मिलबो सीरियल रे अछि कहले काई सीरियल पर्यंत आसला ना हमर सांगरो घर आसीथिला से माने समस्त करले के नै हमर हला जाना रे रमेश चंद्र मातो माने मोर काका तांको नारे घर आसे किंतु दुनिया लोक सामने तार नारे घर कर आपन नाडा माउसी कहबे तो गुरबारी महतो। अच्छा आपन को नारे घर आस्तला आसे मन करे छी आपन आई धई आपन आई जे सेटा बुढ़ा मरी कोन सेटा तार पाइथला। अच्छा अच्छा हमरटा भी पाइ छै सेमती दे नै ना हमरटा आपन बाबूजी चंचला महतो। अच्छा कोन हिची आपन असुविधा हमर भथा नै चाउल नै किछि नै तेल भी नै। अच्छा आपनकर खुंटापड़ा पंचायत रो को केते नंबर वार्ड आपनकर गुजनागरी ना हां गुजनागरी एटा केते नंबर वार्ड एटा नंबर वार्ड। अच्छा 10 नंबर वार्ड आपण भत्ता चाहउछन आपनकर बयस ही हिची ऑलरेडी हां कितु पाउना बुढ़ा तो 60 रो बेसी है। अच्छा कोन कहउछन्ती किछि नै तो आपनकर जेतु भत्ता पाया पे बयस हे गलानी आपन भेलुलु हो सरपंच हो काकु ने कहिसन ना कहि नाते सब के कहि छै कोन कहउछन से माने कहछन इना हेबो नै तुमर तो चाउल दिया कार्ड नै हमर कार्ड नै नी। अच्छा कोन मै कार्ड भी दउनहन से माने आज्ञा बुझले। अच्छा तो आपन जेतर को अप्लाई करले आपनकर जे पुराना समिति सभ्य थिले हला ताकू आपन कहितले हमर छुआटा बुढ़ा जान गो मुई जाई नै खेलता। अच्छा से जानती कि निराश की फेरंती। अच्छा ठीक अछि तले आपन कोन किछ कहिबे माने सरकार को कोन कहिबे मु एटा ए वीडियो माध्यम रे मु देखिबी सरकार पाकू पहुंचेबी कहि दियो आ चाउल से माने पान नै भथा भी नै चाउल भी नै एनती कहि देबो घर भी नै तांको रास्ता ए गोड़ी संदी रे नि जाउ छन एनती रास्ता नै लुक रहै से पटो भी आसु छन से बुडा दे करी आसु छन रास्ता नै तो ए पटो भी गुटे गुटे जानता हले गाय गोरु का जते बड़े आनन सेते बड़े लोक माने ए मोर ये रे मोडे मोडे नउछि से नउछि बैताळु चाष तो दुनिया खाइला से बढ़िया तांको रास्ता नाही। अच्छा आउ कोन सुविधा अछि आपन को वार्ड रे आ तांको सुविधा सहिता हमर सुविधा अछि घरटा ठीक अछि सुविधा ना पानी पाउछन्ती आपन पानी पाउछु जे से नड़कुर खाली गुंडो पानी। अच्छा एटा होछि नलको पानी एटा नड़कुर पानीटा बहुत खराब देखौ जे तो पीले मरि जिवे लोक पीले एडा नालिया हे जाय छि भीतरटा
ଆଣିକରି ମୁଁ ଏଠିକୁ କହିବି ବୋଲି ଦେଇଛେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଯାଇକରି ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ପରା ନଳକୂଅ ପଡ଼ି ରହିଛି କେତେଟା ପରିବାର ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେତେଟା ପରିବାର 6ଟା ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ଜମା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଜମା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ସଡ଼କ ଇଏ କରେ ଏଇଟା ତାକୁ କହିନୁ ଯେ ଆମର ପାଇପଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ନେବ ଦେମୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସରକାର ତ ଏଟା ମାଗଣାରେ କରିବା କଥା କାଇଁ ମାଗଣା ନା ସେ ଜାଗା ଯଦି ନାହିଁ ସେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକି କରିଦେମ କହିନୁ ସେ ବି ଶୁଣିତେ ନାହିଁ ନାଇଁ ବୋଲେ ଯାଉଛୁ 6ଟା ସାରା ପରିବାର ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଇଆଙ୍କର ଘର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପୁଟୁସ ନଟି ଇନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେବା ବୋଲି ସେଇ ଭଳିଆ ଆମର ସୁବିଧା କହିଲେ ଦେଲ ତ ରାସ୍ତାଟା ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେ କିଛି କଲେନି କି କରୁଛି ନା ହେଲା ସେଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ଚାଲିପାରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଲଖାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ ପାଣି ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ ହୁଏ ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛୁ ତ ଆମର ଏଇଟା ଆଗରେ ପିଚୁ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଏଠି 6 ବର୍ଷା ଯାକ ଯାଇକିରି ଆମର ଘରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ହେଲା ତ ସେଇ ପାଣିଟା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆଉ କିଛି କହିଲି କି ଏଟା ସଫା ହବା କଥା ପାଣିଟା ନାଇଁ ସେଇଥର ନାଇଁ ସେଇଥର ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା ଭାଇ ଏତିକି ଦୁରିଆ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ରାସ୍ତା କି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭାଇ ଏପଟେ ବି ଯାଇପାରିବନି ସେପଟେ ବି ଯାଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଚତୁରୀ ସାଇକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏପଟେ ଆସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସତ ସତିକା ଏପଟେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜିଟାଙ୍ଗିରିରୁ ଯୋଉ ଚତୁରୀ ସାହି ଅଛି ସେଠି ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି କି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ନିହାତି ଦରକାର ବିକଜ କାହିଁକି ନା ପାଣି ବି ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଆଉ ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଯୋଉଟା ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନିଜେ ବି ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ରହିଲା କି ଆଉ 4 ହ୍ୱିଲର କି ବାକି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ତାପରେ ଆମର ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।